Grabe yan guys, maya maya. Yan, malaki to guys, malaki. Oh. Malaki. Swerte. Yan po nakahuli guys, oh. Yan po si Glenn, kaibigan na kasama namin sa trabaho guys. Buhay na buhay pa guys, oh. Buhay na buhay pa. Buhay na buhay pa. Grabe. Buhay na buhay pa, oh. Yan po. Buhay na buhay pa po, oh. Masarap to isabaw. Lalo na pag may tanglad ka at saka Sibuyas. sibuyas, bombay. Meron kang kalamunggay. Oh, kamatis, atsal. Lagyan mo ng atsal. Sus. Sarap to sabaw guys. Mga kasagpa. Sarap to sabaw. Lipod guys, oh. Marami pong namingwit guys, oh. Ayan po sa barko guys. Meron pa namingwit. Meron pa namingwit, oh. Si Tangkol. Saka si, no. Ayan, oh. Nang pangnuko sila guys. Ayan, nuko sila. Meron pa, oh. Manukos. Mga kasama ko sa trabaho guys. Oh, dito kami guys, oh. Kaway boy. Kaway dito po. Mga magitan po. Tan mamingwitay. Isa lang po ang huli, isa pa. Yan. May nahuli na pong maya-maya, oh. Isa lang, isa. Ako, tuwis na isda to. Meron pa, oh. Namingwit lang kami guys dito sa may Ocean Sea. Yan. Sa wanang na Yan po, pangnukos po, oh. Isda may tagkuhan daw. Yan po. Ito, nukos, oh. Ito. Yan paon, kaya na rin ako. Ayan po, nukos pa. Nukos. Ito po ang kristalet. Di si mukhaon busog. Hindi mo kaon. Okay guys, yan lang po guys. Kaya na rin ako ha. Yan lang po update namin. Ito lang po. Baka mamaya may uli na naman. Busy sa CP guys, oh. Yan, busy yan. Wala yan, hindi pa yan mamingwit. Mamaya pa raw siya. Yan, oh. Maghintay na tayo pa makuha. Okay guys, maraming salamat. God bless, kasagpa po. See you at the next round. Okay, thank you.